Okay, now we are back with new subtopic, integrations by parts. Okay, so dekat sini, our learning outcome, evaluate the integral using integration by parts. So integrate u dv equal to uv minus integrate v du. So this is the formula that we will be using for integration by parts. Okay, so dekat sini ada learning objective dia, exclude cases that require integration by parts more than once. Include integration of the combinations of algebraic exponential, logarithmic and trigonometric function. So ada penggabungan dekat sini penggunaan algebra, exponent, log dan juga trigo. So yang pertama kita akan tengok how integration by parts ni used. So used for some of the integrals that cannot be integrated by substitution or any common method. Okay, let u and v are differentiable functions of x by the product rule of differentiation, integrating both sides of equation with respect to x. So ini macam mana dia produce formula integration by parts. Okay, therefore kita produce, this is the formula. Okay, so ini star akan besar-besar. Ingat, ini formula integration by parts, tak ada formula lain untuk integrate by parts. Okey, yang seterusnya di bawah ni, macam tadi substitution, kita pilih siapa yang sesuai. Okey, so but then untuk integration by parts, choice untuk u dia tu, choosing u, function of x which can be easily differentiated based on log-pad. Okey, so mainly kita akan pakai ini, log-pad where log, yang pertama, P polynomial, exponent and trigo. Okay. So ini kepentingan lah. Ini nombor 1, 2, 3 dan keempat. Makanya kalau soalan tu ada log, kita akan gunakan log dahulu sebagai choice of u dia. And then choice of dv to integrate ni, dv ni yang baki kepada, kalau kita dah pilih satu jadi u, baki itu adalah dv. Okay. So that the second integral integrate v du must be simpler than integrating u dv. Okay, now let's take a look at example 10. Okay, ingat kita akan by part ni kita penggunaan log-pad. Okay, so bila kita tengok dekat sini soalan example 10, find the following integrals by using integration by parts method. So macam soalan ni dia memang spesifik, dia kata dekat situ menggunakan integration by parts. So what happen if you don't know? Nak guna by parts ke nak guna by subs? Okay, let's tengok dekat sini. Kita ada dua family, which is the family is, ini family poly, okay, so ini family poly dan this one our family is family exponent. Okay, kalau family poly dengan exponent ni, kita nak sub pun, awak ambil u sama dengan e kuasa x, okay, kalau contoh kita nak guna by sub kan, nak kenal pasti soalan, okay, u equal to e to the power of x, kita differentiate e, mesti dapat e balik, which is you cannot substitute. The same goes with x. Kita takkan dapat ex. Therefore, soalan-soalan yang macam ni lah yang kita tak boleh gunakan substitution ataupun normal method. Kita akan gunakan by part. So, as given here tadi saya dah asingkan poly. So, ini letak bawah P ni, log-pad. Okay. So, x adalah under polynomial. And then, e to the power of x adalah exponent. Jadi, kepentingan untuk pilih u ialah bermula dengan x. Okay, so u equal to x and then we have another thing is dv equal to ex dx. Must be taken both together. So ex equals to x dan juga dx bersama. Kena ambil baki-baki itu semua kena ambil after you choose the u. Okay, so now du dx is equal to 1. Du equal to dx. Okay, ni buat satu part. And then we go to this part. We'll be using different colours. So, kita integrate both side. Integrating both side will produce v. So, integrate dv, you dapat v. Integrate e to the power of x. dx, kita akan dapat semula e to the power of x. So, now masukkan ke dalam formula dia. Okay, formula dia ialah uv minus integrate v du. Ikut ambil satu-satu sebiji macam ni. So kita start dengan u and then ambil v minus integrate v. So our du is dx.
Okay, so yang depan ni dah settle. Okay, tak perlu integrate, dah settle. You just rewrite semula, jangan kacau dia apa-apa. So, yang belakang ni minus, integrate e to the power of x, you akan dapat ex semula. Jangan lupa tambah plus c di belakang. So, that's your final answer for question A. Okay, untuk question B dah tulis sini. Formula pun dah diberi. Okay, dekat sini adalah DIY. Make sure kenal pasti siapa family dia. And then cuba tulis di sini under this one. Choose U. Siapa yang pertama, paling depan sekali. Okay, yang paling important dekat sini. Starting with LOP. Okay, kalau kata nombor satu, ni satulah paling important untuk choose U. Kemudian 2, 3 dan 4. Okay, so that's you can do it by yourself. So now, let's take a look at question C. Integrate x to the power of negative 2 ln x dx. So, nampak ln x automatic. Ingat, ln x must be together. Okay, jangan pula ambil ln tinggal x tu terkotak-kanting seorang-seorang dia. Tak boleh. So, ln, siapa dia? Ln x. Therefore, ada dekat low dekat sini. Okay. And x to the power of negative 2 nampak dekat power without any unknown. Therefore, dia hanya polynomial. So, x to the power of negative 2. Now, we know that we can choose u bersamaan dengan ln x. So, selepas dah choose u, dv dia baki. Semua yang ada dekat situ. So, x to the power of negative 2 dx. du dx will produce 1 over x. So, du equal to 1 over x dx. dv kita integratekan, integrate both side. Kita akan dapat dekat sini v bersamaan dengan x to the power of negative 1 over negative 1. Okay. So, tulis balik dekat sini negative 1 per x sama dengan v. Now, we subs ke dalam formula. Formula kita tadi uv minus integrate v du. So, ln x times dengan negative 1 over x minus integrate v. So, negative 1 over x du is 1 over x dx. Okay, so for depan ni, depan ni dah settle integrate. Just simplify it into negative ln x per dengan x ataupun negative 1 per x ln x. Okay. Now, yang belakang ni kita nak try to simplify. Kita akan jadi plus integrate. So, saya buat keluar negatif jadi plus integrate 1 over x square dx. We can just rewrite it as plus integrate x kuasa negatif 2 dx. Okay, so darabkan. Boleh darab ni, darabkan. Okay, belakang ni, yang ni depan salin. And then integrate this one, we will produce minus 1 over x plus c. So, this is your final answer for question C. Okay, so next tengok pula kalau soalan D. So, nampak simple kat sini. Nampak simple. Integrate ln x dx. The moment you see ln x sorang-sorang macam ni, confirm. Okay, confirm pakai by part. Ln x ataupun ln whatsoever lah. So, ln confirm by part. Okay. Seorang ln macam ni sahaja. Okay. Kalau seorang ln macam ni je, memang confirm by part. Memang tak ada benda lain. Okay. So, kita letakkan bawah lopat. Ln x. Dan juga satulah untuk polinomial dia. Let u equal to ln x. dv kita bersamaan dengan dx. So, bila sini du dx equal to 1 over x, du equal to 1 over x dx. Dan kita integrate dv, kita akan dapat v bersamaan dengan x. Okay, so integrate with respect to v, dapat v, integrate with respect to x, we got x dekat sini. Sebagai contoh, ni sebenarnya macam ada nombor lah, nombor 1. Kalau integrate 1, kita akan dapat huruf tu semula. Okay, so now, kita masukkan ke dalam formula uv minus integrate v du. So, u kita adalah ln x. V kita adalah x. Minus integrate v. So, x du. 1 over x dx. So, ini saya susun biar x letak di depan. X ln x.
minus integrate 1 dx. Okay, so x dengan x habis tinggal 1. So kita integrate 1, kita akan dapat balik x. Jangan lupa letak tambah c di belakang. Sekarang kita tengok kepada soalan E, integrate. Okay, integrate 2x sin x dx. So dekat sini kita ada family polynomial. Poly and then we have trigo. So masukkan dia dalam lopat ni. Dekat sini poly is 2x. Exponent tiada and then kita ada trigo sin x. Okay, so daripada sini kita akan gunakan u equal to 2x. Therefore du dx is equal to 2. So du equal to 2 dx. Now, for baki tadi kita ada dv bersamaan dengan sin x dx. Okay, so integrating both, you will get v equal to negative cos x dekat sini. Okay, so sekarang kita masukkan ke dalam formula dia, which is u v minus integrate v du. So u adalah 2x darab dengan v negative cos x tolak integrate v, so negative cos x, kemudian darab dengan kita punya du kita adalah 2 dx. So I will just rearrange this, minus 2x cos x, okay, plus 2 integrate cos x dx. Therefore your answer negative 2x cos x plus 2, okay, so times dengan sin x plus c. So you can also rewrite it as 2x cos x plus 2 sin x plus c. Okay, so untuk soalan F, yang ni soalan F, awak boleh buat sendiri, boleh try sendiri, DIY, gunakan lopat. Make sure to choose the right family dekat sini, siapa yang kat depan dan soalan boleh listkan dalam lopat ni sendiri. Okay, so sekarang kita move kepada example 11. Example 11, solve the following definite integrals by using integration by parts method. So kat sini dah di-highlightkan definite integrals, mean kita akan ada upper and lower limit. Kemudian integration by parts, so for sure kita akan gunakan lopat. Okay, so yang pertama ialah saya akan kira dahulu without regardless dia punya limit dekat sini. So lopat, tengok siapa di sini, kita ada ln x and we have polynomial x, therefore u is equal to ln x. Baki kita adalah dv, so dv x dx. Okay, so kita ambil x dx sebagai baki untuk diletakkan di dv. Therefore, du dx is equal to 1 over x. Du equal to 1 over x dx. So, v, sini kita integrate both side, you will get v equal to x squared over 2. Now, kita masukkan ke dalam formula. So, x ln x dx is equal to u darab dengan v. So, you'll get x squared ln x over 2 minus integrate v du. Okay, so x square over 2 times 1 over x dx. So, untuk this one, okay, so ini kita boleh simplifykan dia. Kita akan dapat dekat sini, so depan salin sahaja balik. Depan ni dah settle. Okay, minus integrate x over 2 dx. Okay, so what happened here, kita integrate x square ln x over 2, sini dah settle. So, kita akan dapat sini x to the power of 2. So, 2 times dengan 2, you akan dapat 4 plus c. So, kita tak habis lagi dekat sini. Make sure untuk substitute the value. Okay, so the limit sendiri. Therefore, daripada, tengok balik soalan, 1 ke 2. 1 ke 2 x ln x dx equal to x square ln x over 2 minus x square over 4. Buat 1 square bracket from 1 to 2. Substitute the value, so you get 2 square ln 2 over 2 minus 2 square over 4. Okay, minus 1 square ln 1 over 2 minus 1 over 4. Okay, so this one is 4. This one 1 square.
So daripada situ awak akan dapat jawapan which is the answer will be, okay, in terms of ln adalah 2 ln 2 minus 3/4. So ataupun any equivalent answer pun boleh diletakkan di situ. Okay, so for this one, soalan B, soalan DIY, the same thing. Try to tengok siapa dia punya family and then tentukan pemilihan U menggunakan Lopak. Okay, now let's continue to question C. So question C dekat sini dia ada bagi, kalau ikut kita tengok. So ini adalah family poly. Okay, still family poly and this one pun family poly. But then for this case kita tak boleh gunakan subs. Okay, so substitution tidak sesuai untuk digunakan. Okay, so sekarang yang kita sesuai gunakan adalah by part. So what happened here? Ingat balik, kalau kita tengok balik kepada nota atas, okay, so if we take a look back, dekat sini kan, so dia kata choose U a function of x which can be easily differentiate. Okay, jadi kita akan pilih something yang lebih mudah untuk di-differentiatekan. Jadi dekat sini, compared to yang ada power, of course yang without power are easier to be differentiate. Okay, so let U equal to x plus 1. So baki dia, dv equal to, so integrate ni saya akan padam dulu. dv is equal to 2x plus 1 to the power of 4 dx. Okay, so therefore du over dx equal to 1, du equal to dx. So integrating both sides will produce you 2x plus 1 to the power of 5 over, so 5 times with 2. So you will get v equal to 2x plus 1 to the power of 5 over 10. So ingat yang ni method yang ni hanya boleh digunakan jika bracket anda itu adalah linear. Okay, so only linear sahaja boleh guna this method. Okay, so itu. Kemudian kita masukkanlah ke dalam kita punya formula. So our formula, so this is the original equation. Soalan dia sendiri. Okay, masukkan UV. So U times dengan V. So 2x plus 1 to the power 5 over 10. Okay, over 10, sorry, kat sini. So over 10 minus integrating, okay, V du. So salin V kita 2x tambah 1 kuasa 5 per 10. Du kita adalah dx. So therefore dx dah. Yang depan ni macam biasalah, macam ni kita kata dah memang settle. So tak perlu kacau yang depan ni, just rewrite sahaja semula. Okay, so just rewrite it again. And then for yang belakang ni, saya akan asingkan constant keluar, integrate 2x plus 1 to the power of 5 dx. So tengok dalam ni adalah linear. So for such that for this one linear, kita tak ada masalah untuk integrate. Okay, so integrate saja minus 1 over 10 times dengan 2x plus 1 to the power of 6 over 6 times dengan 2. Okay, so 6 times with 2 plus c. So what happened here? Kita akan ada x plus 1, 2x plus 1 to the power of 5 over 10 minus 1 over, ataupun kita boleh letak sini 2x tambah 1 kuasa 6 per dengan 120 tambah c. Okay, so now don't forget this is not our final answer sebab ini adalah soalan. Okay, definite integral means kita ada upper limit and lower limit here. So, salin balik. Oh, sorry. So, this one. Salin balik. Kita dapat integrate minus 1 to 0. 2x plus 1 to the power of 4x plus 1 dx equal to, so equal kepada jawapan kita. Okay? Sini adalah jawapan x plus 1, 2x plus 1 to the power of 5 over 10 minus 2x plus 1 to the power of 6 over 120 square bracket from minus 1 to 0. Okay, so when we substitute it,
Okay, macam contoh sini saya akan substitutekan. So, kita letak dahulu 0 tambah 1, ia akan dapat 1. Okay, so and then 2, 0 plus 1 to the power 5 over 10 minus 2 times 0 plus 1 to the power of 6 over 120. So this one I will be using this bracket minus. So bila negatif 1. So negatif 1 tambah 1, so situ akan jadi 0. So this one 0. So and then minus 1 dekat sini you akan dapat 1 over 120. Therefore, the answer will be 1 over 10. So this is your final answer for soalan C. So that's all that we have take a look kepada semua, okay, semua bahagian kita dah ada tengok substitution dan juga integration by part. So hopefully this will be helpful for you. Thank you.